Unapatikana mjini Goma ndani ya Kivu Kaskazini nchini DRC. Goma inajulikana kama mojawapo wa miji zinazokuwa safi nchini Kongo ya Kidemokrasia sababu ya uzuri wake. Mji huu unazungukwa na mlima za moto, mbuga la wanyama la Virunga, ujenzi bora wa manyumba na barabara, uwanja wa ndege na ziwa Kivu. Vitu hivyo na vingine vinafanya uzuri wake. Wageni na waendesha utamaduni wanavutwa kwa mazingira na maeneo yake ya kipekee. Hata hivyo, mbali na kuvutia watalii, mji huu unakumbwa na changamoto za kijamii ambamo watu wa makabila mbalimbali wanaishi pamoja katika hali ya usawa inayohitaji kuimarishwa. Kwa kuendelea kuweka uzuri wa mji wa Goma, wakuu viongozi pamoja na wakaaji walikamata mipango za usafi kila siku ya posho toka saa 2 za asubuhi hadi saa 4. Kazi hizo za kijamii zinaendeshwa na wakaaji wote bila mkazo. Pia zinakutanisha watu wa makabila mbalimbali na zinatia mbele umoja na maendeleo katika makata za mji wa Goma. Salongo ilianzia na wakati ya kiongozi wa Zaire ambaye tulikuwa tunaita Mobutu. Alikuwa na doktrine ambayo anaita Mobutisme. Na mwele Mobutisme alienda kutembelea na China ama China. Ilikuwa wakati ya ya kiongozi anaitwa Mao Tse-tung. Akatosha kule ile slogan ya Salongo. Maana yake ni kusema ni muungano ya watu wote kufanya maendeleo ya mwingine yao. Na akasema ile ya kusema le retrousser les manches, na mimi nafaa retrousser les manches. Kila mtu, mwanaume, mwanamke, kila mtu banaungana mkononi kusudi waweze kufanya kutengeneza mazingira. Uchafu hapana kutia kubalabala, tia musake, unatia muparcele yako. Hadi leo kazi hizi zinaendelea mjini Goma, hasa katika vitongoji ambamo wakuu viongozi wa mitaa wanahimiza wakaaji kushiriki. Watu wanasafisha na kufagia manjia, kufungua mifereji zilizofungwa na uchafu na pia kutunza mazingira. Kwa wakaaji wa Goma, juhudi hizi zina umuhimu wake katika mazingira yao. Yenye ni motive ni fanya salongo ni juu ya usafi mu quartier tu iko ya kutakata. La kwanza ni motive kufanya salongo ni juu ya development ya quartier yetu Mabanga Sud na ya ville yetu ya Goma. Tuorganize kwa hii action ya salongo kwa tokea na cadre de base yetu. Tunakamata programme ya chaque samedi avant 11h il faut kila mtu akoshe kwa usafi kwake. Hatuna hata soutien autorité moja, soutien tu kono tu ni ashie peke wa jeunesse ya venir. Viongozi wa moja wa makata wa mji wa Goma wanajitahidi kuongoza wakaaji kuendelesha kazi hizo za kijamii. Population inajiaproprie ma travaux communautaires kusudi tengeneze mwingine yao. Haishurutishwa na kitu soswa, mais inakamata initiative. C'est kwa kuaccompagner ma message za baongozi ya mwingine. Kwa encourager ma initiative ya Salongo, tuko tunapita na sisi peke sa vile wakati de base. Tuone namna gani population haiko na jitahidi kwa kufanya Salongo. Salongo inaendelea kuunganisha jamaa na makabila mbalimbali zilizokuwa na shida ndogondogo. Hata wajirani ambao hawakuwa wakizungumza wanafanya kazi kwa pamoja bila ubaguzi wowote. Kama Mobutu kufanya ile Salongo, alikuwa anasema anapatanisha watu, haizuru wa kabila fulani, haizuru wa rangi fulani. Watu wote wanatumika sawa sawa kama vile watoto wa baba moja wa mama moja, na wanatumika kwa amani na kwa mapendo. Wakati uko nyumba ya jirani na lungu, unaona kunakia kazi ya pamoja ya bila kualikwa, na kwa ile wakati hautafuatana na kusema kwa ile nyumba nishakulia mule ubiansi ya kunyaka mule, unakuwa tu na roho ya kimuntu njoo inaalika kila mtu aweze peut-être kuleta ligu, atupe mchanga, maji, asekurir. Ile nayo iko travail communautaire menye iko spontané, haiko ile ya kusema tunachunga sampinjo tufanye travail communautaire. Naturellement ina interpeller umutu wetu, hatuna lazima ya mtu kutupiga fimbo ili tuweze kwenda kusekuri.
Hata hivyo, ijapo nia nzuri za wakaaji na wakuu viongozi za kusafisha mji wa Goma, nafasi fulani bado kwaonekana shida za uchafu unaohatarisha usafi wa mji na afya ya raia. Wataalamu wa mazingira wanasema ya kwamba kutofanyika mara kwa mara kwa kazi za pamoja kunaleta hatari kubwa. Kama communauté impliquée haikamata ile amo kazi responsabilité yake, deja tutona ke vile itakuwa na insalubrité, itakuwa mchafu. Mtu anaweza faa kweli propriété kwake mparcelle yake, mekuko malie publique zenye ifo watu wajirenir bia communauté impliquée juu ya kufaa propriété. Kama watu hawafa ile salongo, hawafa ile matravaux communautaire, vile itakuwa na buchafu. Deja tutazikuta fasi yote na itaperdre ile karakteristiki yake atanke ville touristique. Touriste sana afika kwanza, ifo njia yenye tamufikisha kwenye anaenda ikuwe propre. Donc ifo kwanza maartère ama mabarabara zikuwe propre. En plus na masite zenye ziko reserve sasa kuma visite nazo ifo zikuwe na ziko propre. Mbali na jukumu lake la kimazingira, salongo inakuwa pia nafasi muhimu katika kuishi kwa pamoja kwa watu ndani ya amani na masikilizano. Wakati kwanza kila mtu anaprendre ile conscience na kujikusudia kuweza kutumika na mwenzake kwa ajili ya maendeleo ya wote, nadhani inatusaidia kuweza kuishi pamoja na kukubaliana katika utofauti wetu. Matunda inaonekana wazi kabisa. Unaangalia deja vijana, wadada, watoto wote wanaungana mkononi, wakazi wa hewa bora na bloke Rushubi wanaungana wote pamoja kwa kufanya maendeleo ya mjini yetu, ya vijiji vyetu. Nivoa makarti mbalimbali, unaiwa kuna kwa batu banawazaka tel iko special, tel iko mtu bure. Wakati batu banajua tuko kwa avenue moja na tuko na preoccupation moja, inawaalika kwa undugu, ijapokuwa labda ule maskini alikuwa yaingiaka kupango ya tajiri, lakini anka ya besoin bote banapatikana pamoja na inaweza kuwaalika kwa ile vivre ensemble. Na zani ile kazi za pamoja inakuwa opportunité ya kuweza saisir ili watu wajue kwamba mtu ni mtu. Kutokana na changamoto za sasa, wakaaji wa mji wa Goma wanahimizwa kuweka salongo ndani ya tabia zao za kila leo, sio tu kwa ajili ya usafi wa mazingira yao, bali pia kwa ajili ya kuimarisha umoja na amani.